kok dikelawan. Mungkin kolor. Rasa kayu bali lama banget kalau nolak mainan ya. Dengar dikulit aja. Kurang panas. Wow, kencang loh, banter banget sih kak. Utang kita aja digoreng loh kak. Utangnya kita aja digoreng. Wader kak. Kencang kak. Wader John deh. Wader. Di kak gelut ya. Mandel yang apa? Kemarin. Alah ucang kak lu. Kemarin. Cemendel. Dari waktu kita. Bujuda tak tarik. Waduh, batu lucu apa? Ini lagi muncul ke sana nih. Lucu ya. Banyak muncul, muncul kok, muncul benar. Muncul juga. Bapak Siti orang belum muncul ya bapak. Siti orang belum muncul. Wader.
Wader. Mau ke sana pada jadi mau bapak ya. Hmm? Orang kepada jadi ke. Enggak kakak gue di mana ini kan akan macam-macamnya. Sudah anak kakak udah kau kenapa? Masa agak dipancing kok diuper-uper. Kenapa mengenai panjang? Yang pancing kupingan. Lah. Tak wajan dalam pancing. Perusut datang.